Uy, istorya tabi. Naisip lang na ako ba? After meditation, ni-pop up sa ko na una. Tanan na ang naa sa tua o mga butang diri sa kalibutan. Dili yun na atua. Kana is for experience lang. Kay dili yun na ato na madala. Diba? Ayaw kay palabig attach. Ayaw kay palabig connect. Kundi i-enjoy lang na nimo kung unsay naa sa imuha ug makuha nimo. Ayaw pag hinakog kay nga naman dili man na imuha. Experience na nimo nga magamit nimo ug ma-enjoy nimo ang kanang butang. So, pasalamat ug i-share na nimo siya kung unsay naa nimo kay tungod experience lang tanan. Dili jud na maimuha. Mao dyan ay kamatuoran. Timan ina para dili ta maghinakog.